चाहते हैं साबिक वज़ीर आज़म को रिहा किया जाए। उन पर वैसे ही इल्ज़ामात हैं जैसे ट्रंप पर थे। तर्जमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने पेचीदा गुफ्तगू की। असल बात यही है, इन्हें रिहा किया जाए। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के नामजद खसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनेल का पाकिस्तान से मुतालिक इंटरव्यू। नामजद वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी की हुई है। एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। बाइडन इंतजामिया जो काम 4 साल में ना कर सकी वो आखिरी 45 दिन में करने की कोशिश कर रही है। रिचर्ड ग्रेनेल का इंटरव्यू। उम्मीद है पाकिस्तान जुडिशल सिस्टम से इमरान खान को इंसाफ और कानून के तकाज़ों को पूरा करते हुए उसका फैसला करेंगे और उनकी बरीयत करें। हमने किसी मुल्क से या किसी इंडिविजुअल से या किसी एंटिटी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैसियत पार्टी और इंडिविजुअल किसी ने कोई इस किस्म का राब्ता या कोई दरख्वास्त नहीं की है। तहरीक इंसाफ ने किसी मुल्क से दरख्वास्त नहीं की। हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा। हम मुतालबा से पीछे नहीं हटेंगे। पीटीआई की गिरफ्तार क़यादत को रिहा किया जाए। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात पर वाज़ेह कह दिया, टाइम फ्रेम होगा। मुज़ाकरात के लिए 15 जनवरी तक टाइम फ्रेम है। बानी पीटीआई ने 26 साल जद्दोजहद की मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के कायद हैं। पीटीआई की हुकूमत ख़त्म की गई, हमारा मैंडेट चोरी किया गया। बानी पीटीआई ज़रूर रिहा होंगे। पीटीआई सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास अकरम के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के रिक्रूट बानी पीटीआई की निजात की मुहिम चला रहे हैं। ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के रिक्रूट पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इन अनासर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है। जाहिर होता है बानी पीटीआई इसराइली असासा है। बानी के जरिए वाहिद मुसलमान एटमी क़ुव्वत को सिरनिगू करना चाहते हैं। बानी पीटीआई के लिए मगरबी दुनिया में जो चंद आवाज़ें उठ रही हैं उनको वाज़ेह पैगाम है, पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। हमारी अव्वल और आखिर तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। अमेरिका को हमारे खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। हुकूमत का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। इस तरह के बयानात से बानी पीटीआई की रिहाई का कोई इम्कान नहीं। बानी पीटीआई पर करप्शन और आइन तोड़ने के इल्ज़ामात हैं। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का अमरीकी बयानात पर रद्द अमल। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, किसी को भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं। साइफर हिलाकर कहा गया, अमरीका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, आज वो चाहते हैं इनको बाहर निकाला जाए। पारा चिनार का वाक़या बैरूनी साजिश का एक और सबूत है। आर्मी चीफ सरहदों की हिफाजत के साथ मईशत की भी हिफाजत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जरूर तरक्की करेगा। गवर्नर सिंध कामना टिसोरी का तकरीब से खिताब। ये जो साइफर हिलाकर ये कहा गया था कि अमेरिका मुझे निकाल रहा है, अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, तो ये बयानिया अब समझ आना चाहिए कि ये एक साजिश थी जिसके तहत दोबारा उनके ग्राफ को ऊपर किया गया। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, उन्हें कोई हक नहीं है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। जब आपके मुल्क में कोई बात हो रही होती है तो हम तो यहाँ से बयान नहीं देते। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, बालाई इलाकों में कड़ाके की ठंड। पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जज़वी अबर आलूद और हल्की बर्फबारी की तवक्को। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे के मुख्तलिफ मकामात से धुंध के बायस बंद। मोटरवे M1 बुरहान से सवाबी तक बंद। मोटरवे M4 शोरकोट से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद। आज़रबाईजान के तैयारे की तबाही का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तैयारा सतह से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल का निशाना बना। रूस या चेचेन फोर्स ने मुबैशरा तौर पर गलती से तैयारे को निशाना बनाया। मिसाइल फ़ज़ा में फटने से टुकड़े तैयारे के पिछले हिस्से में लगे। पायलट ने तैयारे को ग्रोजोनी में 2 बार लैंड करने की कोशिश की। तीसरी बार लैंड करने की कोशिश के दौरान मुसाफिरों ने धमाके की आवाज़ सुनी। आज़रबाईजान ने तैयारे की तबाही की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का ऐलान कर दिया। हादसे में हलाकतों की तादाद 38 हो गई। तैयारे में 62 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद सवार थे।
شام میں عبوری حکومت کو چیلنج، اس کا سامنا 4 شہروں میں احتجاج کے باعث کرفیو نافذ۔ شامی رہنما احمد الشرا کی قطری وفد سے ملاقات۔ قطر شام میں تعمیر نو کے مختلف شعبوں میں کام کرنا چاہتا ہے۔ احمد الشرا ادھر شام کے علاقے طرطوس میں سابق صدر بشار الاسد کے حامیوں اور فورسز میں جھڑپیں، 17 افراد جاں بحق، 10 زخمی۔ جھڑپیں بشار الاسد کے ملٹری جسٹس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کی گرفتاری کے دوران ہوئی۔ شامی صوبہ طرطوس سابق صدر بشار الاسد کا مضبوط گڑھ مانا جاتا ہے۔ محمد کانزو حسن کی گرفتاری کے لیے جانے والوں پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا۔ کارروائی کے دوران 3 مسلح افراد بھی مارے گئے۔ شامی وزیر داخلہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اور فروغ ہماری ہمیشہ سے اولین ترجیح رہی ہے۔ مسیحی برادری کی خدمات پاکستان بنتے وقت اور اس کے بعد آج تک بہت نمایاں ہے۔ ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ ہم سب کو مل کر فلسطین میں اس خون کی ہولی کو ختم کرانے کے لیے اپنا پورا زور لگانا چاہیے۔ دنیا میں امن اور ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے، ہمیں ملک میں اقلیتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسیحی برادری کی پاکستان بننے سے آج تک نمایاں خدمات ہیں۔ 65 کی جنگ ہو یا 71 کی، مسیحی برادری کا نام سنہرے حروف میں لکھا جائے۔ اقلیتیں خود کو اس ملک کا باوقار شہری سمجھیں۔ غزہ میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا گیا۔ جنگ بندی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کرسمس پر فلسطین میں خون کی ہولی ختم کرانے کے لیے زور ڈالنا چاہیے۔ وزیر اعظم کا کرسمس کی تقریب سے خطاب، شہباز شریف نے کیک بھی کاٹا۔ بچوں نے وزیر اعظم کے ہمراہ تصاویر بھی بنوائیں۔ آرمی چیف کی راولپنڈی میں کرسمس کی تقریب میں شرکت۔ مسیحی برادری کا جنرل عاصم منیر سے اظہار تشکر۔ ISPR کے مطابق مسیحی برادری نے آرمی چیف کا پرتپاک استقبال کیا۔ آرمی چیف نے ملک بھر میں مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ جنرل عاصم منیر نے اقلیتوں اور مسیحی برادری کی ملک کے لیے نمایاں خدمات کا اعتراف کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا، کرسمس کا تہوار ہمیں ہمدردی، سخاوت اور خیر سگالی کی یاد دلاتا ہے۔ مسیحی برادری کی ثقافتی، سماجی، اقتصادی اور ملکی ترقی میں خدمات قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ آرمی چیف نے قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ آرمی چیف نے قائد کی دوران دیش قیادت، غیر متزلزل عزم، ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کے اصولوں پر بھی روشنی ڈالی۔ آرمی چیف نے کہا، قائد نے نہ صرف قیام پاکستان کی راہ ہموار کی بلکہ قوم کی تعمیر کا ایک لازوال خاکہ بھی فراہم کیا۔ بلاول بھٹو کی خلیجی شاہی خاندان کے رکن شیخ نہیان بن مبارک النہیان سے ملاقات۔ پاکستان اور UAE کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر گفتگو۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات میں اضافے پر بھی تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو اور شیخ نہیان میں پاک UAE سماجی رابطوں میں فروغ پر اتفاق۔ وفاقی حکومت کا مدارس رجسٹریشن سے متعلق صدارتی آرڈیننس لانے پر غور۔ صدر مملکت آصف زرداری مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق آرڈیننس جاری کریں گے۔ فیصلہ وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان اور صدر آصف زرداری سے ملاقاتوں میں کیا گیا۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی تعلیم اور سوسائٹی رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ کے تحت مدارس کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ مدارس کے رجسٹریشن سے متعلق آرڈیننس پر جمعیت علماء اسلام سمیت دیگر اسٹیک ہولڈرز نے اتفاق کر دیا۔